ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଦଳୀ ଚୋପା ସଫା କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କେହି କେହି ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆଉ କେହି କେହି ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ କଦଳୀ ଚୋପା ସଫା କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର 2 ଦୁଗୁଣେ 6, ସିଂହ ବାହିନୀର ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ଶାନ୍ତ, ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ହାଇଦର, ପେଶା ଏବଂ ନିଶାରୁ ବାହାରି। ଶ୍ରୀ ଜେନା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ସଫା କରୁଥିବା ଦେଖି ଯେ କେହି ବି ଚକିତ ହେବ। ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ନାଟ୍ୟକାର ହୋଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଦୀପକ ଜେନା। नाट्यकार मु जाने जदि भी आज नाटक लिखुचे से बाबा बरुणेश्वर आशीर्वाद अच्छी। कारण मुझे बरुणेश्वर कॉलेज रे पढ़ुली +2 +3 और आज से बरुणेश्वर कॉलेज रे चाकरी करछि। ये सब बाबा बरुणेश्वर का इच्छा। तेणु आज गोटे सुजोग मिली आम बरुणेश्वर महाविद्यालय तरफ आमर जो एनएसएस अच्छी से एनएसएस छुआ मान धरी ये आम छुआ मान सब धरी ये आम सब जो यात्री मान भिड़ से जो ट्राफिक कंट्रोल करचे मंदिर भितर जो पड़ुची सब कदली चोपा धूप एगुड़ा सब पिला नहीं अलग जगह गदौं। सार आम बहुत प्रकार साहय कर सार साहय आम ये आसलु कम करने सार बहुत बढ़िया नाटक लिखुं। सार तो एथर मेला 4टा पार्टी चलो सार सार बहुत भल भल फिल्म सार जोटा कि बहुत हिट फिल्म सार अच्छी। बेजारपुर पार्थसारथी बारिक रिपोर्ट संचार लाइव।